Yeah, the question is, how do you think, or how you can explain if there is a context where leader still preach in the church, but he is a very bad living. You know, his family is messing and all things messy, and always making problem. To hold the leader accountable is not an easy thing. Because it'll be a chaos if for everything that leader does wrong, we point that out, bring the leader down. There's no person who's perfect. Memang mempunyai pemimpin yang bertanggung jawab gitu itu memang nggak mudah ya. Tapi saya mau katakan begini, agak sulit juga memang kalau setiap kali pemimpin buat salah kita langsung kritik dia lalu kemudian lengserkan dia, itu akan terjadi chaos atau kekacauan. So regarding a leadership, just like regarding anybody, we should be gracious and merciful and kind in many ways. Saudara, oleh karena itu kita juga harus bisa memahami dan sedikit bermurah hati juga. Seperti kalau kita juga punya kelemahan, kita ingin orang lain juga memahami kita. But the thing about leadership is this: leadership is someone who is placed in a position of accountability. So a leader is different from rest of the common people. Jadi kita harus tahu bahwa pemimpin itu ada dalam posisi di atas yang harus melakukan tanggung jawab yang sangat berbeda dengan pengikut. A child can make mistakes and get away with it, but the parent cannot make the same mistake and get away with that. Anak-anak bisa berbuat kenakalan dan kesalahan, tetapi orang tua nggak bisa melakukan kenakalan dan kesalahan yang seperti anak-anak lakukan. So there is an expectation of what parents are supposed to do. We have a standard about that. Jadi saudaraku, ada sesuatu yang harus kita berdiri dengan pasti standar kita sebagai orang tua. And we have a standard about what a good government officials are supposed to do, what good policemen are supposed to do. Kita juga punya harapan bagaimana seharusnya pejabat yang benar, bagaimana polisi yang harusnya yang benar. In spiritual leadership, in Christian leadership, there are many books and resources that talk about what a good leader is. Ada begitu banyak buku-buku yang menulis tentang bagaimana sebenarnya pemimpin rohani yang baik. But as I pointed out, that if a leader errors quite significantly in these three areas, theology or the Bible, teaching wrong doctrine, that leader should be held accountable. Jadi tadi saya sudah mengatakan kalau sampai udah fatal dan ada dari 3 kesalahan tadi, termasuk ajaran hidup dan psikologi yang nggak benar atau error. If a leader commits immorality in terms of sex, either this leader is engaged in some kind of a sexual type of immoralities outside of marriage, then that leader needs to be held accountable. Dan yang kedua, misalnya ada pemimpin yang kehidupan seksualnya nggak benar gitu ya, dan dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahan semacam itu. If the leader is dipping into the offering basket and just stuffing it without any accountability, that leader should be held accountable. Misalnya secara fatal bagian pemimpin mencuri uang gereja, maka itu harus ditunjuk dan itu harus dikoreksi kesalahan itu dan dia harus bertanggung jawab. A leader should receive certain amount of money that the eldership or the people agree to and say we give it to the leaders, but leadership just cannot claim that as though that's his right. It's not. It's God's money. People are giving it to God, not to the leader. Jadi saudaraku, misalnya ada seseorang yang memberi kepada gereja gitu ya uang sejumlah besar gitu, pemimpin nggak bisa mengklaim itu uang dia, itu adalah uang yang diberikan kepada Tuhan dan dia harus harus bertanggung jawab untuk itu. If a leader is using the people to get his fame, get his name, and it's his ego thing, it's a fame thing, that leader should be held accountable. Kalau ada kesalahan pemimpin misalnya yaitu mempengaruhi orang-orang untuk dia mendapat supaya pujian kepada dia dan nama besar dan dia mendapatkan kehormatan seperti itu yang harus kita kritik. Dan because if we continue to do that for the leaders, we are committing the sin of idolatry. Again? Idolatry. If we continue to condone to that and allow that to happen, we're committing the sin of idolatry. Saudaraku, kalau kita ini tidak mengkoreksinya dan kita diam saja, maka kita juga akan jatuh kepada kesalahan yang sama atau kita sedang berbuat dosa. And I talked about psychological heresy, which is the leader is
messed up here. There's something messed up in his way of thinking. He's always controlling and telling people what to do. He wants to control their bank account. He wants to control their decision making. He wants to control everything that they do. Saudaraku, saya tadi mengatakan ada kesesatan secara psikologi, yaitu tipe pemimpin yang kacau, error pikirannya itu, sehingga terjadi bagaimana dia memimpin, yaitu maunya mengendalikan orang, lalu kemudian semua rekening dan uang itu dia mau kuasain, dan dia pokoknya semua keputusan dan semua itu apa-apa maunya dia. That needs to be pointed out. Nah, kalau udah ada seperti itu pemimpin, Anda harus. Because the thing about Christian community is we don't only advocate agape love, we also speak truth. Kita juga sebagai orang Kristen bukan hanya mempraktekkan kasih agape, tapi kita juga harus berbicara kebenaran. Kita harus katakan yang benar yang benar. Truth in love, Apostle Paul says. Tetapi bukan hanya mengatakan yang benar, tapi juga mengatakan kebenaran dalam kasih. But make sure when you're speaking the truth that you are operating out of love and mercy. Tetapi waktu Anda mengatakan kebenaran, ya pastikan bahwa Anda tidak datang dari motivasi yang ngawur atau sentimen, tapi betul-betul lahir dari kasih Anda untuk mengoreksi, dan juga betul-betul Anda penuh dengan kemurahan hati. Now, in terms of practical disciplining of a leader, you need to go through some kind of process. Again, You need to go through some kind of process in disciplining the leader. tetapi dalam mendisiplin pemimpin, Anda jangan buru-buru. Anda harus melewati beberapa proses-proses yang baik. Usually, if we follow what Jesus said to his apostles, he said that in order to discipline somebody, maybe you should go directly and speak to that person personally about these errors. Saudaraku, Yesus memberi contoh bagaimana caranya, yaitu kalau ada orang yang salah saudaramu, pergilah kepada orang itu dengan empat mata dan katakan apa yang salah kepada dia. Or maybe take a few others with you to voice the same thing, but do all of this in privacy before bringing it out into the open. Dan yang kedua, katanya Yesus, yaitu kalau nggak didengar, ya coba bawa beberapa orang untuk bersama-sama menyuarakan suara kebenaran itu kepada dia. Tidak perlu harus mengekspos ke orang-orang luar, tapi lakukan itu secara privacy, secara privat. And if your church allows for a structure by which you can voice that, I don't know what form of government it is. There's like a Presbyterian, congregational, different types of government. So if the government allows for you to voice it, bring it out in the open. You can talk about that. Nah, itu tapi tergantung jenis pemerintahan gereja. Kalau struktur gereja kita mengizinkan ada mekanisme di mana kita melibatkan organisasi dan yang lain-lain, lakukan itu ya kan, karena ada Presbyterian, ada ini, jadi itu macam-macam ya jenis pemerintahan. But the thing that you don't want to do is go behind the back and gossip and slander. All of these are sins against people and individuals in the church. Bukan caranya saudara di belakang gosipin dia, ngomongin yang nggak benar tentang dia, itu saudara selama melakukan dosa. Bring it into the open in a legitimate way. What I'm saying is. Yang mau dikatakan oleh profesor ini adalah bawa itu kepada cara-cara yang sah, yang legitimasi untuk melakukan teguran itu. But let's say you realize that this is going nowhere and you cannot bring any change, you're outnumbered, then maybe it is time for you to leave. Tapi kalau Anda sudah berusaha secara maksimal memakai struktur tadi, ya kalau nggak berubah lagi di pemimpin, ya mending Anda tinggalkan gereja itu deh, pergi ke tempat yang lain, misalnya ke gereja saya. Because in order to bring discipline to leadership, you got to go through the structure. You got to go through the structure. Ya, tapi maksudnya sebelum Anda cara menegur itu adalah pergilah kepada struktur yang ada, pakai proses-proses itu. But whether it be in the society or in the church, like in the 16th century when Reformation happened, sometimes the organization can be so corrupt that it takes a revolution, like the Great Reformation, to happen to change the church. Nah, itu terjadi bukan hanya di gereja, tapi juga di luar sana. Ingat nggak peristiwa reformasi abad 16 itu, ya kan? Itu organisasi pada waktu itu sudah betul-betul rusak, korup pada waktu itu. Nah, dalam situasi gereja udah rusak, yang ada hanya satu kata, yaitu revolusi. But what we have to understand is that Reformation happened after hundreds of years of people seeing what's happening, and then finally the bubble burst. Saudaraku, tapi jangan lupa reformasi Martin Luther itu bukan terjadi dalam satu malam. Itu bertahun-tahun prosesnya sudah terjadi, sudah diusahakan, tapi nggak bisa-bisa juga. Nah, pada waktu itu ada terjadi, boom, reformasi. I don't know about Indonesia, but I know that in my own country of Korea, the movement towards democracy from military dictatorship, it took a long time, many decades before it finally happened.
Saudaraku, saya nggak tahu konteks Indonesia, tapi di Korea, demokrasi yang kami rasakan sekarang itu tidak terjadi satu malam. Terjadi proses yang panjang, dulu terjadi diktator yang diperintah oleh seorang militer gitu ya. Dan itu terjadi sebuah revolusi yang begitu bertahap. So for you to think that at the first sight of the pastor doing something wrong, you say, Reformation, coup d'etat. No. Saudara, artinya apa? Jangan dikit-dikit kalau pendetamu salah, sekarang reformasi, dikit-dikit reformasi. Yeah. Be patient. Sabarlah, sabar ya, sabar. First of all, pray for the pastors. Pertama-tama doakanlah pendetamu ya. Talk to the pastors. Mulai ngomong empat mata, bicara sama dia. Talk to pastor's wife, pastor's mom, pastor's grandparents. Bila perlu bicara sama istrinya, sampaikan kepada upungnya atau neneknya atau siapa kayak gitu lah. Try all of these means to try to convince the pastor. Dengan proses semacam ini adalah untuk meyakinkan kesalahan pendeta itu. And sometimes it doesn't happen. Kadang-kadang memang itu tetap nggak manjur. Sometimes you might have to leave the church because of that. Sorry? You might have to leave the church because of that. Kadang-kadang sampai akhirnya mentok, ya saudara harus tinggalkan gereja itu. Okay, that's my answer to. Ya itulah, jadi artinya kalau mau tinggalkan gereja itu yang terakhir kali lah, sudah mentok gitu ya Pak ya. Okay. Ada yang mau tinggalkan gereja situ? Try your best to bring change to your church. But if sometimes the change doesn't happen, God will definitely change you. Something happens and you will change. And if none of these things happen, you might just have to change the church. Ya, jadi ada kemungkinan yang lain juga. Mungkin kalau pendetanya nggak berubah, jangan-jangan Tuhan yang merubah Anda gitu. Atau Anda yang keluar dari gereja gitu ya. The food already come. Ya, okay. Ya, jadi makanan sudah datang, jadi kita makan siang ya sekarang ya. Ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Beri aplaus kepada. Terima kasih, Shalom. Halo. Bapak narasumber yang Tuhan Yesus kasih. Dalam tadi kami baca buku, pemimpin rohani adalah pemimpin yang dipilih dituju sama Tuhan. Tadi kami baca yang terakhir, pemimpin rohani adalah seorang pemimpin yang dipilih sama Tuhan. Ketika seorang pemimpin rohani dipilih sama Tuhan, pasti Tuhan memperlengkapi dia. Satu, dia memiliki suatu pengajaran yang sehat. Dua, dia memiliki suatu kejiwaan mental yang sehat. Tiga, dia memiliki moral yang sehat. Kalau memang pemimpin ditunjuk Tuhan. Tapi bagaimana pemimpin yang memasakkan diri dia pemimpin tapi tidak ditunjuk oleh Tuhan? Akibatnya banyak gembala hamba Tuhan yang jatuh karena dia tidak ditunjuk oleh Tuhan tapi memaksa diri jadi pemimpin rohani. Nah ini yang jadi beban kami karena kami dari GPDP. Terus ada yang kedua, Bapak. Ada satu hal yang sering bahasanya kita menentang otoritas gembala atau pendeta. Pendeta juga manusia. Tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Ya betul ya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Siapapun dia pasti bisa jatuh ke dalam dosa. Kadang-kala hamba Tuhan pendeta karena dia merasa dia memimpin gereja, dia mendirikan gereja, ketika ada sesuatu yang salah, ditegur tidak terima. Hal yang sering disampaikan menentang otoritas, Bapak. Ini yang sering terjadi. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya, tadi kayaknya nomor 2 udah jawab tadi ya, tapi nggak apa-apa. Ya, number 1, as he just read this, your note, the spiritual leader is chosen by God. Yes. Calling by God. Yes. Called by God. His question is, so because a spiritual leader called by God, he believed that God will help him to have a good and sound teaching, good moral and psychological goodness also. But how if the a leader, force himself to be a leader, even though God actually is not chosen him? What was that again? How if the case is a leader actually is not called by God, but he forced himself to be a leader. So he claimed himself as a leader, So how do you think if that kind of leader? So he Yes. forced himself as a leader. Well, one of the questions
perhaps the most important question that you need to ask your leader and ask yourself as a leader too is, have you received call from God in the sense that why are you becoming a pastor? Why are you trying to be a leader? Ya, jadi untuk memastikan seseorang itu ada dipanggil menjadi pemimpin, nggak coba tanyakan kepada dia atau kepada diri sendiri juga. Kenapa kamu yakin kamu dipanggil menjadi pemimpin? Apa yang menyebabkan kamu jadi pendeta? Kenapa? Bagaimana prosesnya kamu jadi pendeta? Tanyakan pertanyaan itu untuk mengecek apakah kamu dipanggil. You basically have to ask the leader, what's your credential? What legitimizes you? How can you prove the fact that you have been called by God? Atau kita mempertanyakan misalnya atas dasar apa kamu jadi pemimpin? Atas organisasi yang mengangkat kamu? Atau kira-kira apa bukti daripada kamu mengklaim kamu jadi pemimpin? Of course, sometimes this sense of call does not happen like an angel appears to you or you hear a voice from God. Sometimes it just happens in your heart, a conviction that God has touched you and He's calling you to become His servant. That's the way I received my call. Tentu tidak berarti kalau saudara mau tahu panggil seseorang itu ada peristiwa seperti malaikat mengunjungi Anda atau suara Tuhan tiba-tiba ngomong sama saudara bahwa saudara itu dipanggil, bukan. Tapi mungkin kadang-kadang kondisi hati nurani yang diberikan oleh Tuhan untuk saudara merasa bahwa saudara dipanggil menjadi hamba Tuhan, dan itu yang saya alami. One of the reasons why I know that I am called, if someone were to sit me down and ask me the questions, how do you know you're called? How can you be sure you're called? I say, you know what? I would not be doing something like this. I would have never imagined doing something like this unless it's a command from God. Ada orang bertanya kepada saya waktu itu, kamu yakin dipanggil Tuhan itu dari mana dasarnya? Saya mengatakan, ya saya merasa bahwa saya melakukan sekarang ini mengerjakan sesuatu itu yang sebenarnya saya nggak pernah impikan dan saya nggak rencana sama sekali, tapi Tuhan bawa saya kepada situasi ini. You see, personally for me, I had a major fear about speaking before people, so I knew that I would never on my own go in this direction of speaking type of ministry. Bapak Ibu, dulu saya ini orang yang tidak berani bicara di hadapan orang, apalagi orang banyak. Saya paling gugup, nggak bisa bicara. Jadi saya nggak bisa bayangkan bahwa sekarang ini saya bisa berbicara di hadapan orang. Dulu saya nggak yakin tentang pelayanan pemberitaan. So when I sense God calling me or placing in my heart the possibility of becoming a pastor or becoming a preacher of the gospel, I kept on praying to the Lord, and I received more and more conviction in my heart that it is from God. Who starts it, me or God? That's the important thing. Ya, dan kemudian saya berdoa cukup kuat, ya, berdoa serius tentang panggilan ini. Apakah ini betul-betul dari Tuhan, ya? Saya betul-betul harus convince, harus meyakini panggilan itu, ya. Jadi dimulai dari siapa? Saya atau Allah? Ini penting sekali. So in the olden days, I don't know whether they do that today, but in the olden days, when someone wanted to go to a seminary, one of the first questions that the review board or interviewing professors would ask is, how do you know that you're called? Or have you received your calling? Prove your calling. Kalau zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang, ya. Misalnya kalau ada orang mau jadi pendeta, masuk sekolah teologi, ya, orang yang menginterview calon pendeta itu biasanya dimulai dengan bagaimana kamu tahu kamu dipanggil oleh Tuhan. Or write down your testimony. Tell me how you received your calling. Atau sekolah akan meminta untuk tulis kesaksianmu. Kira-kira gimana kamu bisa yakin kamu dipanggil Tuhan? Kapan itu kamu dipanggil? Yeah, you could pretty much tell by reading the testimony or interviewing the person whether this person really understands the language of the call. Jadi supaya tahu, ya, apakah orang ini paham betul nggak tentang bahasa panggilan. But he said, I know. That's what I'm saying is, first of all, you need to approach the person to see that this person has no understanding about what call is. Jadi ya bisa mendekati orang tadi, dia ngerti nggak panggilan dia seperti apa. Yeah, you can't just judge a person right away. You have to kind of show this person you don't understand what calling is. Have you received the call from God? And this person will say, I don't know about that, but I'm doing it because I always have a dream to speak before people, or my dad wanted me to be a pastor, or they give you all of these other options. And they never
directly talk about direct calling from the Lord. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan ini karena disuruh orang tua saya, atau saya pernah mimpi, saya ini bicara di hadapan banyak orang. Ya, kadang-kadang orang nggak paham tentang panggilannya. Yeah. I have to say that there are perhaps many churches who have pastors who do not really understand this thing about calling, and maybe few churches where the pastors are not even saved. They don't know Jesus Christ. Memang ada gereja-gereja yang pendetanya nggak paham sekali, mereka itu dipanggil oleh Tuhan. Bahkan ya, tapi nggak banyak ya. Ada juga gereja-gereja yang pendetanya bahkan nggak tahu dia udah diselamatkan apa belum. But these are abnormalities. This is not norm or standard. Norm or standard is if you're going to be God's servant, you better receive call from God. Ya, ini tentu kondisinya tidak normal ya, enggak. Tapi yang benar adalah Anda harus punya standar bahwa kalau Anda mau jadi pendeta, ya Anda harus menerima panggilan dari Allah. You cannot volunteer to be God's servant. God has to choose you to be His servant. Jadi bukan kemauan sukarela, tapi betul-betul Allah itu mencari Anda. So I don't know our pastors. He's talking about somebody else, right? Yeah. And he wants to help this person that this person doesn't really have a sense of call. I think he needs to, talk about the language of the call Maksudnya first. Bapak menyadarkan orang itu tentang panggilannya, atau kalau dia mengklaim dirinya sendiri pendetanya? Yeah. Jadi ada sesuatu yang masalah? Atau dia nggak sadar dia panggilannya? Kesadaran diri dia panggilan dari yang Tuhan. Dan karena ada orang lain Tuhan tadi karena terpaksa. Oh iya. Karena dia dituduh Anda sebagai orang tua dia. Tapi hati nuraninya dia tidak mau panggil orang cuma kalau terpaksa. Yeah. So many people, just because of the church member ask them to be elders or whatever. Actually, he has no anything calling for that, but because people, then he said, okay, but it's not from his heart. Yeah. So what to do in a situation like that? I don't know. I don't know what you can do, but you have the leadership who invited him to be the pastor. It's up to them. But if they don't know what that is, then they're going to get the wrong candidate to be sitting in the position. Ya, jadi masalahnya nanti adalah jadinya akhirnya gereja kan dirugikan karena ada kandidat yang salah ya, yang ditunjuk oleh gereja. Kalau memang terpaksa begitu. It's not just the leader. You have to understand this whole system, social system, is so that the leader may be blind to his call because the elders or the people are blind to his call. Jadi bukan hanya sistem ya, tapi juga pemimpinnya itu sendiri buta ya. Jadi kepada panggilan ini. And I used to think it's all the pastor's fault or the leader's fault, but no, it's sometimes the elders and sometimes the people's fault. Jadi kadang-kadang yang salah itu bukan pemimpinnya, memang umatnya juga sama pengurusnya, siapa suruh memilih pemimpin kayak gitu ya. I mean, just recently in Korea there was a church situation where I'm really surprised. Why did they call this pastor in the first place? Now they're complaining about this pastor being not the right type. Jadi ada juga gereja yang saya lihat di Korea ini aneh sekali ya. Mereka butuh pendeta, lalu sekarang mereka panggil pendeta itu menjadi pendeta mereka, tapi sekarang banyak keluhan-keluhan kepada pendeta itu. Yeah, and so it causes a lot of chaos and a lot of trouble later. It's like marrying somebody without real discernment whether this is a born-again Christian or not, and later you said, oh, my wife is not a Christian, she doesn't go to church, she doesn't want me to go to church, she does not want me to become a pastor. What are you going to do then? Nah, ini akhirnya menimbulkan banyak masalah. Seperti misalnya sebenarnya menunjuk pemimpin itu di gereja itu seperti kita mencari pasangan hidup ya. Kadang-kadang ada orang ceroboh hanya menikah begitu, belakangan baru ketahuan ternyata istrinya bukan lahir baru. Akhirnya dia mulai mengeluh dan berkata, aduh kenapa kok istri saya halangi saya ke gereja, kenapa kok istri saya halangi saya melayani lah. Kenapa tadinya nggak dicek dulu dari awal. There's a saying in Korean that if you're going to button your shirt, you got to get the first button right, because if you get it not right, then all the rest of the buttons are going to be misaligned. And this first button is calling from God.
Nah, ada satu ungkapan di Korea, kalau pakaian Anda mau benar, itu pertama-tama kancing yang paling atas itu benar dulu. Kalau menceng dia gitu, akhirnya semuanya kancing yang di bawah itu menceng. Dan kancing yang atas ini, yang benar ini disebut panggilan. So I hate to say this to you, like I mentioned to someone else, that the choice is do the best you can within the system. You got to work within the system. Hal yang saya mau katakan seperti tadi itu adalah bahwa pilihan yang terbaik bagi Anda adalah untuk melakukan perubahan adalah masuki proses tadi, sistem tadi yang sudah ada. Di mana sistem yang mau dirubah itu? Apa namanya? If not, you have to leave the system. Kalau nggak mampu juga pakai sistem itu, ya Anda harus tinggalkan sistem itu. Jesus talked about pouring the new wine in the new wineskin. If you keep on trying to pour the new wine in the old wineskin, it'll burst the wineskin and the wine will be ruined. Yesus sedang berbicara sebuah perumpamaan. Kalau Anda itu menuangkan anggur yang baru ke kirbat yang lama, nanti itu percuma aja. Itu kirbatnya akan robek dan terbuang, itu percuma. Yes, the wine is the essence, the truth, but the wineskin is the structure. So it's very important that you work with the right structure. Or if you're planning a church, create a beautiful structure so that you don't get trapped by it later. Itu artinya kebenaran itu adalah seperti anggur baru, tetapi struktur itu seperti kirbat. Jadi kalau kirbatnya nggak benar, itu akan terbuang percuma itu kebenaran. Maka itu kalau memang Anda punya hati untuk membuka gereja yang baru, mulailah dengan struktur yang sehat, yang baik. See, everything is about accountability. Your accountability with Jesus Christ, that has to do with your prayer and your meditation and your conscience before Christ. Your accountability with your spouse, if you're a woman, your husband and wife, this kind of accountability. Your accountability with your disciples or your inner core people that you can trust. You know, you have to make this an open system where everybody's eyes will be open so that you will not be left off guard, so that the enemies will attack you. Jadi semua itu berkenaan dengan kesadaran kita sebagai pemimpin. Kita punya Yesus Kristus yang kepadanya kita akan memberi pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanggungjawaban kita adalah pasangan hidup kita, suami atau istri kita, yang kepadanya kita bisa menjadi cek bagi kehidupan kita, dan juga orang-orang di sekitar kita yang semua itu untuk melindungi kita dari serangan-serangan yang si jahat. You know, in ancient Greece, the Spartans were known for their military tactics. Spartans. Dalam mitos Yunani itu ada yang namanya kisah Spartan. If they're surrounded on all sides, what they would do is they would make a formation outside like this, 360 degrees. Ya, jadi kalau ada serangan, bagaimana mereka melindunginya? Yaitu mereka melakukan semacam lingkaran 360 derajat. In other words, if I am protecting this front, my back will be protected by my comrades in the back. Itu artinya kalau saya menghadap begini, maka orang lain lah yang melindungi bagian belakang saya. Saya tugasnya melindungi orang di depan saya yang belakang. Because somebody else has to protect you, and the way to protect yourself is by allowing sight, vision that is behind. If you had eyes behind your back, that's the best thing. But I don't have eyes behind my back. I have eyes here. That's why I need my wife's eyes. I need Brother Jinyok's eyes. I need other people around me with eyes because I cannot see everything. Ya, jadi pertahanan yang terbaik itu adalah dari semua sisi itu ada mata ya. Cuman kan saya nggak bisa saya melihat dalam berbagai sisi. Saya hanya melihat ke depan gitu. Nah, saya butuh mata yang ada di sekitar belakang saya, dan itu adalah mata istri saya, mata asisten saya, dan mata orang-orang dekat saya. Yeah. I began a sort of a new church worship fellowship just recently, and we started out with 2 pastors and 2 pastors' wives. We're a team together. We talk almost every week about everything that happens the week before in the worship service. Jadi kami baru memulai sebuah pelayanan ibadah gitu ya. Di mana dimulai dari tim, di mana saya dan 2 pendeta bersama dengan istri-istrinya mereka ya, 2 pendeta ini. Tiap minggu mereka berbicara tentang apa yang sudah terjadi pada kebaktian minggu lalu. And I open it up so that they can talk about anything that they think that I am not doing right. Like
you're a little too long, your sermon's a little too long, you should shorten it a little bit. Or maybe you should not have mentioned about this too much because there was somebody who was hurt by that. They are open to do that. Nah, dua pendeta ini saya minta untuk selalu menganalisa saya. Misalnya kadang-kadang mereka beri masukan, khotbahmu terlalu panjang. Terus dalam khotbahmu tadi seharusnya jangan menyebut ini karena ada orang yang tersinggung di sini dan segala macam. Saya izinkan mereka untuk memberi masukan seperti itu. At first, this was a very difficult thing because you have to take criticism. But after getting used to it, it's the most freeing thing because you know you can be exposed, you can be open, you can be naked now. And they do that because they love you and they care about you. Ya, jadi memang awalnya kan gak enak kalau dikritik itu. Tapi kalau kita hadapin itu, dia begitu memerdekakan kita ya. Karena mereka melakukan itu karena kasih mereka. So I'm not talking about criticism from people who don't like you, who are hostile to you. I'm talking about those who really love you, who care for you. Receive their criticisms because you need help. Ya, jadi saudaraku, saya tidak sedang berbicara tentang kritik dari mana saja ya, tetapi terimalah kritik dari orang yang Anda tahu betul-betul dia mengasihi Anda ya, karena itu akan menolong Anda. The Bible talks about leadership, but never a solo leadership. It always talks about plurality of elders. Ya, kepemimpinan dalam Alkitab nggak pernah berbicara soal kepemimpinan one man show atau seseorang, tetapi selalu bersifat kejamakan ya, ada tua-tua gitu secara bersama. If you are a pastor of a church with good team of elders or top leaders or core leaders, you are really blessed. Kalau Anda seorang pemimpin yang melibatkan tua-tua gitu ya dan terbuka kepada ada semacam tim begitu, Anda menjadi pemimpin yang baik. Okay. Thank you. The second question is tadi Pak, soal itu tadi ya, ketundukan ya kepada otoritas yang maksudnya Bapak tadi kan. Yang mau ditanyakan apa Pak? Kira-kira. Sorry di apa lagi Pak, di highlight. Tapi pemimpin yang buruk gitu ya. Jadi kadang-kadang kan pemimpin kan juga manusia, dia juga bisa salah, tapi ketika ada yang buruk, dia tidak terima. Marah atau emosi seperti ini. Tanggapan yang sering ngomong dibicarakan Bapak Menteri, kita melawan otoritas. Ya. Ini kata-kata yang sering dibuat kita itu. Ya. Tidak damai sejarah. Kata-kata ini yang sering terjadi. Yeah, you mentioned about the submission to authority, but the problem the leader misuse this word, so he feel insecure when somebody criticize him or say something that you are wrong, sometimes, and then he said you're not submit to my authority, something like that. Yes, I know the word authority and submission is a very difficult concept, especially in America where I grew up. Saudara tahu bahwa kata otoritas dan ketundukan itu adalah kata yang begitu sukar sekali, itu terutama di budaya Amerika yang dimana saya bertahun-tahun hidup di sana. Because America is supposed to be a free country and we were set free from monarchism. Ya, karena Amerika itu negara bebas ya, yang merdeka. We signed the Declaration of Independence. Ya, jadi kami menandatangani tentang deklarasi kemerdekaan. So anytime the terms like authority and requirement about submission is imposed upon you, people get very anxious. So in American churches, rarely they talk about authority or submission. Jadi begitu sulit bagi mereka ketika ada kata otoritas dan penundukan diri di Amerika. And not only that, not only because America is founded on the principle of freedom, and we rebelled against the monarchism, that's form of authority, but so many people in America, the younger generation, have been hurt by authority. Very cruel, mean fathers, and sometimes their bosses, and sometimes their pastors. They've been hurt so much in America. Ya, jadi saudaraku, meskipun Amerika itu sekarang berbasis freedom atau kemerdekaan ya, tapi tidak mudah yang artinya penundukan ini dan otoritas karena mereka punya pengalaman direndahkan oleh orang tua mereka, lalu kemudian di masyarakat di mana tadi saya jadi misi itu tadi. Oke, So jadi So what is really needed in countries like America and also Korea and also Indonesia, I suppose, is some really loving and caring and trustworthy
servant leaders as father figures and mother figures. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Amerika, Korea, dan saya percaya juga Indonesia adalah pemimpin yang memodelkan sebagai bapak dan ibu yang begitu mengasihi, begitu peduli, dan ya begitu merawat. Someone in Wamena asked me this question, can you be a tough leader but at the same time soft leader? Ada seorang yang bertanya di Wamena kepada saya, bisa nggak pada saat yang sama kamu pemimpin yang kokoh, yang tegas, tapi sisi lain juga kamu adalah seorang yang lemah lembut? Yes, I think so. Yeah. And that's the way God created a family structure, strong father and a real tender, loving, soft mother usually. Saya menjawabnya, ya tentu bisa. Seperti dalam keluarga kan ada bapak yang tegas, tapi ada ibu yang lembut. But sometimes the mother is very tough and the father is very gentle and soft and kind. Atau sebaliknya, ibu yang terlalu keras, tapi bapak yang begitu mengasihi dan lemah lembut. But what I'm trying to say is that in the church, the leader is to be both the father and mother. Ya, tetapi apa yang saya katakan di gereja, pemimpin itu harus dua-duanya, yaitu menjadi figur bapak dan figur ibu juga. And you as the pastors over your church must establish an example of how to be strong leader who's taking authority, but at the same time truly gentle and kind and serving and caring. Anda sebagai pemimpin gereja yang ada di sini, Anda harus menunjukkan kedua-duanya, yaitu sebagai pemimpin yang strong, yang kuat, di mana ada ketegasan, tapi pada saat yang sama adalah gembala atau pemimpin yang sangat peduli dan mengasihi orang-orang. Now, regarding your specific question about what about this leader who is kind of abusive in his authority and harshly demanding that I submit to him. Ya, berkenaan dengan pertanyaan Bapak yang tadi khusus tadi, bagaimana tanggapannya beliau ini tentang tadi orang pemimpin yang meminta tuntutan supaya kamu tunduk kepada saya? How long are you thinking about staying at the church? Kira-kira berapa lama sudah bertahan di gereja? Is it going to be long term or short term? Kira-kira rencananya Anda mau jangka panjang atau jangka pendek tinggal di gereja itu? If it's going to be long term and you have no choice, then you really have to deal with that submission issue, because as long as you're constantly fighting against that, it'll be hell for you for the rest of your life in that church. Jadi kalau memang Bapak rencananya masih jangka panjang tinggal di sana dalam situasi begitu dan Anda nggak punya pilihan, ya itu memang akan menjadi neraka bagi Anda sisa hidup Anda gitu. But if it's going to be for a short time, you can just say, okay, I'll just submit to that, even though your heart doesn't really feel it. But you have to submit because that's the system that's there. Tapi kalau jangka pendek aja ya sabar aja, ya bilang ya walaupun sakit ya nggak apa-apa. Because what option do you have unless you create a coup d'état, just rebellion? I mean, that'll break the church apart. You can't do that, right? Ya, kita nggak mungkin melakukan pemberontakan di sana, memecah belah gereja gitu kan. Unless you have a special calling from God to do that, but rarely God calls us to do it like that. He usually says, like Jesus says, put the new wine in the new wine, old wine, new wineskin. Kecuali memang Bapak ada panggilan gitu kan, keluar dari gereja itu memulai yang baru, seperti kata-kata Yesus tadi, butuh kirbat yang baru untuk anggur yang baru. Right. Okay? Okay. Thank you. It seems like I'm not quite answering the question you that mentioned how we follow the process. Yes. It's important. That process is very important. Process and system. Okay. But you're probably right in what you're seeing and what you're discerning, what you're feeling. You're right. But just because you're right doesn't mean you have the right to rebel against that, however way. Ya, Bapak itu sudah melihat yang benar ya, ada persoalan seperti itu. Tapi tidak berarti juga langsung kita melakukan pemberontakan, tidak juga begitu. Rather, the Bible talks about forfeiting your right, denying yourself, carrying the cross, and being long-suffering of the other. Ada juga kan bagian firman Tuhan yang malah mengatakan, yaitu kita harus menyangkal diri, pikul salib, ya, dan menghadapi penderitaan sepanjang hidup kita. So maybe a better approach is ask this question: if Jesus were in my shoes and he had an authority figure like that growing up, working as a carpenter or something, how would he handle this? Ask that question. Again, please, sorry. If Jesus were in my shoes and he had an authority figure who's very harsh to me and requiring me to submit, how would Jesus have handled that?
What would Jesus have done if he were in issues? Nah, kira-kira kalau dalam situasi itu Yesus sungguh-sungguh ada pada posisi kita, kira-kira apa yang Yesus lakukan untuk situasi yang harus atau yang begitu sukar itu? Yeah. Just meditate on that, and I believe that God will show you what to do regarding that situation. Renungkan aja mendalam soal Yesus yang diperlakukan dengan keras seperti itu. Nanti saya percaya Tuhan akan bicara. See, there are two types of submission. One submission is because you feel inferior and you feel insecure, so you feel like out of fear you have to submit to that person. That's one type of submission. Ada dua jenis penundukan diri. Kita tunduk karena kita betul-betul takut, merasa minder kepada orang itu sehingga kita submit kepada dia atau tunduk kepada dia. Other type of submission is rising above that. You see this person is a poor fellow who's probably abusing authority because he got abused by his own father figures in the past. And so you having pity and mercy upon him, and therefore saying, how can I serve this person better? Atau modelnya begini, kita ini melihatnya pemimpin itu kasihan banget ya. Mungkin dia ini merasa pemimpin yang tidak aman gitu ya, yang menuntut orang lain supaya tunduk. Jangan-jangan dia ini punya trauma masa lalu di mana dia punya orang tua yang melecehkan dia. Nah, kalau dia melakukan itu karena punya latar belakang keluarga yang nggak benar, harusnya kita ini iba kepada dia dan menolong dia untuk bisa keluar dari Yes, situasi. this is the way of Jesus in submission. He says, those who are great should serve those who are least. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Mereka yang besar harus menjadi pelayan. Those who are first should be willing to stand at the last. Mereka yang ada di terkemuka di atas itu harus ada dalam posisi di belakang. Kingdom that belongs to Jesus Christ is upside down kingdom. Saudara, kerajaan Allah yang diungkapkan oleh Yesus itu adalah kerajaan yang sungsang atau terbalik dari konsep dunia ini. See, the worldly system, leaders are at the top and they're trying to oppress the people down here. Dan saudara lihat kepemimpinan dunia itu, pemimpin yang ada di atas dia merasa tinggi dan kemudian tekan orang-orang yang ada di bawah. But Jesus' kingdom is the leaders at the bottom, like here, the foundation where people can step on and they rise on top of that. Tapi kepemimpinan rohani itu adalah bagaimana kita ada di bawah sini, merendahkan sampai ke bawah sekali dan di atas kita berdiri orang-orang. You're a pastor, right? Pendeta enggak Bapak? Bapak pendeta enggak? So if you see another pastor who's really not understanding the principle of servanthood, then you're a better man than that person. Jadi kalau ada pendeta yang nggak ngerti konsep penghambaan, kepemimpinan penghambaan, dan Bapak mengerti, Bapak sebenarnya jauh lebih baik dari orang itu. So if you're a better person than that person, then you have to be willing to submit to that person. Who is better able to serve is the greatest in the kingdom. Nah, kalau orang itu nggak tahu, tapi Bapak tahu, tapi mengambil posisi yang melayani dan mau merendahkan diri itu, sebenarnya siapa yang paling terbesar dalam kerajaan Allah? Amen? Amin. Amen. Amen. Ya, kita beri aplaus, sudah sampai di sini dulu ya. Oke. Saudara, saya kira